नमस्कार सांग माने जय श्री जगन्नाथ। आज तो जानिबा केवल महिला माने ही देखंतु। आजिर कथाटी केवल महिला मानक उपरे। परामर्शटी सरल किंतु अत्यंत उपयोगी। जेपरि एहा मो पाखरे पहुंचीथिला सेहीपरि एहा यथासंभव महिला पाखरे पहुंचवा उचित, जहा द्वारा मूल्यवान महिला जीवन नष्ट न हुए। आपणकर जेतक महिला सांगसाथी अछन्ति समस्त पाखु वीडियो को निश्चय भाव शेयर करंतु। आसंतु जानिबा आपण एकाथरे समस्त घर काम समाप्त करिपारिबे नाही, कारण यह असीम सरी न थाए। जो महिला माने यह करबा को चेष्टा करुथिले सेमाने असुस्थ होइगले किंबा बहुत शीघ्र मृत्युवरण कले। तेणुकर एकाकालीन सब करने चेष्टा करंतु नाही। परिवार प्रत्येक सदस्य को खुशी रखिबा एक तराजुरे जीवंत बेंग को ओजन करबा परी। जदि आपण गोटे को बसाइबे तेबे अन्यटी आपे आपे चली जीव। तेणु समस्त खुशी करने को चेष्टा करबा बंद करंतु। काम मझिरे विश्राम पाई समय बाहर करंतु। यह पाप नुहे। सोफा बिछना किंबा तले बसी किछ समय पाई गोड़ हाथ को टाणिकी बसंतु, आपन को टिके आराम लागिबो। किछि समय पाई बादाम किंबा चना खांतु। गीत गुणगुण हुंतु किंबा मनपसंद गीत को शुणंतु। आपन को शीघ्र भल लागिबो बा आपन शीघ्र भल अनुभव करिवे, देखिबे आपन निश्चय भाबरे भल लागिबो। जदि आपन को मुंड बिंधा हेउछि तेबे टिके सोई पड़ंतु, टिके आराम नै जांतु। मो निश्चिंत जे जंत्रणा दूर होई जिवो, आपन टिके भल लागिबो। जदि मुंड बिंधा टिके रेस्ट नै जांतु। सोइबा पाई केबे भी निद बटिका किंबा निशा औषधर साहाय्य नियंतु नाही। एहार खराब प्रभाव मस्तिष्क एवं शरीर अनेक अंश को क्षति पहुंचाए। चिंता करंतु नाही, आदो भी हेले चिंता करंतु नाही। सब किछि निज समय रे ठीक हो जाए। चिंता करिबा द्वारा आपण मधुमेह, बीपी, हृदघात, मस्तिष्क स्ट्रोक, किडनी एवं यकृत रोग इत्यादि शिकार हो पारंती। सेथिलागि अत्यधिक चिंता नियंतु नहीं बा चिंता करंतु नहीं। केतेबेले आपणक शयन कक्ष किंबा बाथरूम रे दर्पण सामने ठिया होई निजको देखंतु, निजको सजांतु। एथिपाई नुहे जे आपणकु कोनोसी पार्टी को जीवा पड़िबा किंबा काहाकू देखिबा को पड़िबा, एसो भाबंतु नहीं। केवल निज पाई निज प्रति ध्यान दियंतु। सबु परे भी निजको टिके समय दियंतु, निज प्रति यत्नवान हुंतु। जेतेबेले मन हेबो तेबे आपण दर्पण सामने रे बा दर्पण आगरे टिके हस हस गीत गुणगुण एवं नाच ए सब करंतु। से मुहूर्त गुडी को मने पकांतु जेतेबेले आपणक स्वामी खोला खोली भापरे आपणको प्रशंसा करथिबे, आपणक सौंदर्य प्रशंसा करथिबे। से कथा बसिक टिके मने पकांतु, आपणको भल लागिबो। जदि आपणक आखि तळे कला दाग किंबा चर्म रे कुंचन देखुछंती तेबे निज पाई दुख करंतु नाही। केवल आपणक चर्म रे टिके लहुणी लगांतु एवं धीरे धीरे ताकू मालिश करंतु। तापरे एक हालुका फेस वाश सहायरे मुह को लगेगी मुह को धोई दियंतु। विश्वास करंतु आपण सुंदर एवं सतेज अनुभव करिवे। ध्यान रखंतु आपण आपणक परिवार एवं छुआ मानक पाई बहुत उपयोगी, माने बहुत महत्वपूर्ण। आपणक बिना आपणक परिवार छारखार होई जिवो, आपण परिवार नष्ट होई जिवो। सेथिपाई आपण आपणक ध्यान रखिबा आपणकर दायित्व होइथाय। सेथिलागि निजर भी ध्यान रखंतु, निजर भी यत्न नियंतु, निजको भी टिके खुशी करांतु, तेबे जाई सब ठीक चलिबो। जदि एही कथा आपनको ठीक लागि थाए तेबे आपण सेही संग मानको पठांतु जाहाकू आपण सुस्थ एवं खुशी देखिबा को चाहंती। से विवाहघर से पर्यंत जारी रही थाए, जेउ जाए महिला को दबेकी रखा जाए, माड़ मरा होई थाए एवं से विवाहघर भांगी जाए जेउथिरे महिला जनक निजर स्वर उत्तोलन करबा आरंभ कर दे थाए। जेतेबेले निजे से प्रतिवाद करबा आरंभ कर दे थाए सेतेबेले से विवाहघर भांगी जाई थाए। जदि सासु घरे पति घर ठारू जदि सासु घरे पति घर ठारू दूर को जाई थांती ताले से घरे 1000 लोक भर्ती होइथिले भी से घर 1000 लोकरे भर्ती हेले भी
ଗୋଟେ ପତ୍ନୀକୁ ଜନଶୂନ୍ୟ ଏବଂ ଖାଲି ଖାଲି ହିଁ ଲାଗିଥାଏ। ଆମ ଜୀବନରେ ଖରାପ ଲୋକ ଆସିବା ବି ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆମ ଜୀବନରେ ଖରାପ ଲୋକ ଆସିବା ବି ବହୁତ ଜରୁରୀ, କାରଣ ସେଇ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଆମକୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ହେଉଛି ସେଥିରୁ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଶିକ୍ଷା ପାଆନ୍ତି। ମା ବାପାଙ୍କୁ ଗର୍ବ ଲାଗିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁଘରେ ଝିଅ ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିକି ଚଳିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅ ନିଜ ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିକି ଚଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିନଥାଏ ଝିଅ ବାପ ଘରକୁ ସମ୍ଭାଳିଲେ। ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକକୁ ଧୋକା ଦେବା ହେଉଛି ହୀରାକୁ ଫୋପାଡ଼ିକି ପଥର ଉଠେଇଲା ଭଳି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିଲାଗି ଭଲ ଲୋକକୁ କେବେ ଧୋକା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଲ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ହୀରା ସହିତ ସମାନ। ସତ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ କହୁଥିବା ଲୋକ ଟିକେ କଡ଼ା ନିହାତି ଭାବରେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସତ କଥା, ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ କୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ରାଗି ବା ଟିକେ କଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେବେ ଧୋକା ଦେଇନଥାନ୍ତି। କେବେ ସେମାନେ କାହାକୁ ଧୋକା ଦେଇନଥାନ୍ତି, କାହା ସହିତ ପ୍ରତାରଣା କରିନଥାନ୍ତି। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସେ କରିନଥାନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥା ଟିକେ କଡ଼ା ଲାଗିପାରେ। ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳିଥାଏ। ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ଏହି ଲୋକମାନେ କିପରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତି ବା ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ତ କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଭଗବାନଠୁ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାହିଁବା, ଏଇଟା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ଭଗବାନ ଖୁସି ହିଁ ନଥାନ୍ତି। କବିର କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ ଧୋକା ଖାଆନ୍ତୁ ପଛେ କାହାକୁ ଧୋକା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧୋକା ଖାଇବା ବାଲା ଦିନେ ନା ଦିନେ ସମ୍ଭାଳି ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଧୋକା ଦେବା ବାଲା ଗୋଟେ ଦିନ ସବୁ କିଛି ହରାଇ ଦେଇଥାଏ। ସେଥିଲାଗି ଧୋକା ପଛେ ଖାଆନ୍ତୁ, କାହାକୁ ଧୋକା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଶାଶୁର ନିଜ ବୋହୂ ସହିତ ପଡ଼ିନଥାଏ, ସିଏ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ କି ସେ ପୁରା ଲାଗି ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ କି ସେ ବୋହୂକୁ ତା ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ନ ପଡ଼ିବାକୁ ଦେବାକୁ। ପୁରା ସବୁ ଶାଶୁ ନୁହନ୍ତି, କିଛି ଶାଶୁ ଏଇଭଳି ହିଁ ଥାଆନ୍ତି। ଯୁବକଟି ସହଜରେ ପ୍ରତାରିତ ହୁଏ, କାରଣ ଆଶା କରିବାରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଥାଏ। ସେଥିଲାଗି ଯୁବକଟି ପ୍ରତାରିତ, ମାନେ ତାର ଆଶାଟା ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଥାଏ, ସେଥିଲାଗି ସେ ପ୍ରତାରିତ ହୋଇଥାଏ। ସତ୍ୟ ବାଟରେ ରୋଜଗାର ହୋଇଥିବା ଧନ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଖୁସି ମିଳିଥାଏ ବା ସବୁ ପ୍ରକାର ଖୁସି ଦେଇଥାଏ ସେଇ ସତ୍ୟ ବାଟରେ ରୋଜଗାର ହୋଇଥିବା ଧନ। କିନ୍ତୁ ଛଳ କପଟରେ ରୋଜଗାର ହୋଇଥିବା ଧନ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ। ସେଥିଲାଗି ଆପଣ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ। ଭରସା ଭାଙ୍ଗିବା ବାଲାଠୁ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ ଆଉ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେ ତା ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷକୁ ଧୋକା ଦେଇଥାଏ। ତାଠୁ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ ଏ ସଂସାରରେ କେହି ବି ନଥାନ୍ତି। ଯଦି ପୁଅ ବୋହୂ ଅଲଗା ରୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ବୋହୂ ଖରାପ ଏବଂ ପୁଅର କ'ଣ ଅଛି? ପୁଅ ରହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଯଦି ଝିଅ ଅଲଗା ରହିଥାଏ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଖରାପ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ୱାଇଁ ବୁଝିଲା ଲୋକ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅଲଗା ରହିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଭାବନାର ଫରକ ବା ବାରେ ଦୁନିଆ। ଏମିତି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।